Uangalizi watukufu wa Hesufa Television, wadama watukufu mjihundawe humaswani, diaspora ya barake kao kiranchu sadienti ya hatu, kipia sadaka antilindao ifrahishe madam Komori, ragudo mwezi wa janvier, hondo mwezi wa fevrier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu hamade heli mzijuao, Sofa Television woko aranti humfrahishani, shaka mwendo tanabahi, ngamjo hunda ukaya kiasi ya mezi milibanu, kamjaka uri wananadi, haruma ze sautu zinu haukaya uzuri mwabianizo, haruma ze video zabira, shaama osikwalewe inu, rizidi rirejei haruma zila sautu za hatu hawakati kao, rihisa riparisa wala mkizimbeli watu, mshami abdika wadi analisti politiki wa Hesufa Television kao haka na konje wakati unuha hisa handiha harumazi la studio za hatu o manama mshami andalukaya ochikwalewe inu tijuanzancho nikaze mikroa weche shaka iri ulauliele tenge rangu engerjeri njia harume masuala ya hatu manama mtukufu ka ochikwalewe inu siku muhimu ndondo watu kufika onga mdidunga o nani mdoka uridunga baada banu andani ngamsani sama amananga mdwa ungas wakati wa baridi lejili rengo mbabi shanga mdofanya hali muhimu toka yonsi nur saner ke bazima ili ezare hansi banu zijuhena mane kamnyezi mgwa benzi shahadani ngamsabiki ni mtaniza samaha waliondo wakati ra ubita na tushidara hadisi bazima na nyinga mdwa ukaya si ujua ukanyihwanza haunyuranza ili mshinde rudum hashirishani haku zenongoza husuyensi surtout des zenongoza husuye politiki obonge haru wakati wabira pia ngari aminio ukaya alhamdulillah mkajuma urishidia na mnikanitoma kukayari yenshi wanono alhamdulillah obonge ngari wamba Mwenyezi Mungu rishindere de haru emission hauri continue haru za emission zijawori yenshi haru hawa amani da sinanyi ikamnyezi Mungu abenzi shara hare jaka yari mpasiziani hauri rejeza ya anteni wasoni mwae mwanama Shamsuddin ngamsabiki ni mleniza salamu Islamu mwabienu kasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mwanama mtukufu mshami abenge rishia mana yasi mshami haisaha la uliale tenge ababase sharibakisha do umwambia ni zila maudhika o zirimisa banoshi kwa lewinu watukufu ngarjuoka ya Sofa Television wakamonesanize barnamaji hususan daula mjibali wa he diaspora ngarindo ranji ukababakisha mahamili na namezi wa shashi wadunga yabo hahuenda ranji harimaze voti za urais abo bongwa hibenza hena parti toka yonti pia yohanza ujitamu karagudu wakati lonuonu waonese namne kaudu wajitayarishao haruma voti hamanda hizo waja ungar johenda harumo pande wahe mjo wahe mtukufu watu Sufu Muhammad bwana haruma ye diaspora ngarjo uzukurwa jao le suala la he ye turnatikao inu turnatikao hisaiba kisha na ukaya ye mjuani ngulindo ye mahakume hahe kao ngarjo amba abode mahamichani ya jodunga yabo ye mjuani ngondo ya renge ze mamlaka za urais wa he daula amenge ababasa izora kanzari pare mwana nyasi mshami liri musembabi haruma imasuala yatu yao ngariwo nao hama ngabo zila yao wa mjo wa Sufu Muhammad bwana hari ngizo zinji haku wala ngo ambao wala haka huja yarenge wa he diaspora ya wabalie wasiho masiwani wende wadatowe yezi ya he ya Azali Usman wala ngo ambao wala haka huja yafanye kampani ya unika ya urenga leadership wa opposition na hunuri ono wananyasi wanjuani tena warudi warevandike ukaya wanada mikao wahimi hamazulumu ili wazulumu shesi washahao shanjuani hokanda zila wizo zemu gazi fanyao ze confusion gizo zinji wakomori wadanganyiha na siri wanu hama ngabandu wenji wanjia harumwe mabangwe
yakaya haruma ya diaspora wakati Muhammad bwana yakaenda wana ada mwala wakaenda hasibabu hindini izo ndo za kanjari huzise mwala mshami ngojojua bana wanzo le jabwa la au mwana mtukufu ana Shamsuddin handani ngamshukurio na nayo msuala muhimu thank you mwana wa diaspora uyenshi harmazi jani buzinzo mbili urambuo besenda hubi do mahala wanzu wale wasulishi handani ngamjo nikaki wandu ambao ukasifu Muhammad bwana haja ili ajia tahewandu au ya tahewananya wajiprepare wende wamtoe azali yu haki paske hazamba harumale bunjilio la pari haone saukaya igwaliwa kati ya harumavoti shayengu kati ya harumadialogu shayengu fikiri namnaje ya ukaya watowe mroi ngeke ngabonongozo hamba wambe yabo hamba hizo wakana haki holiho ndizo yeye wae mwinyi ya hamba rabo kweli yende yazamba houli mewa yabo mtuhu wahamba kwa jamtuhumu shawahamba handongo ikao hazamba wazishia ikaya uamba wasamba ukahajaji prepare ili aje yende hawia do jibonesa kandida yu hakika ha ya hao zabari dukaya Yusuf Muhammad bwana anga sina muda ranzianji harumaze sen politiki kaja poro di declare lidori wakoli yeti lidori mingoni mema lidori walu harumanti shaye mundu wa politiki imana tukanza na usuli lewa Yusuf Muhammad bwana ranzio siku ya nisonji harumaenzi za kipolitiki kaja poro kana parti politiki shaye upashie la sala roha hakaya harumaenzi ya mheshimiwa Abdul Wahab Muhammad Abdullah haja haka harumaenzi ya mheshimiwa mwenye baraka bimana yeye heli la sala pati wala kwazengayo ndio yapashiao haba sainu hajihunu ukaya emalidor walu harumwa nti wanwandu ikango na parti wandu ikango na wandu ikango na mabavu nanti ikawazi wahimilia yani bimana haini bahanu ngona mru waliho ngona fikra za kiparti koruhoni hangu haweki akli ngamjwele wahama Yusuf Muhammad bwana ranzo siku ya rambua omjio wahe mwana hahe Daniel wahumji wa mkazi yahunda ipanku ya pulwa ni Danieli harumji wa mkazi ranzo siku ya renga place ya directeur de cabinet wahe president ulio leo mheshimiwa Azali Asumani hosoni mwahe kazi jamfanya furaha haelewa ukae kanzima ya kanio haelewa ukaya lila boho zima kuji tukufu ya kauli miliki litwa mdu ne alitia mdu ye mwana mumjini ye mwana wa malahu wadahu ye mwana wabavu ye mwana wansi haelewa kai place yahe haruma muda mfuvi mwana hahe Danieli udoirenga mana zengayo yaona Danieli yazipu waranzio mjio haruma enzi hanjia kimwana wa parti hanjia kimwana wa politiki hanjia kimwana wansi oliwe ubaki mwana wa mji yeye zembwana za Daniel yeuziwana harumwe mabavu harumwezi siwa harumwe nti jimla haelewa ukaya haruma muda mfuvi ila plus ya hangu isangendo yani bomohe sielewa mimi ukaizwende za msababisha Yusuf Muhammad bwana haraka ya jusa enkas ya roha ili atahe wangu mhubiri ili atahe wangu mzingize ili atahe wangu mdomele koti ya jionese ukabala yenge bala hizo ndizo msababisha ya Faransa kinyume ni zongo ambao ya ukahaja ya tsanganya ma opposition wali wa Faransa hanzia za amani zote kweli parce que ngeha kahujahunu ya tsanganya ma opposition hadoka hatangaza serikali mbili tofauti zijideklare ukaya ngo kinyume na Azali ukaze serikali mbili hizo za ma opposazo mbili shazo mbili zoji oppose yani zo serikali mbili za opposition zirudi ziji oppose hizo mbili hajahunu za janibu hizo mbili kajazita hakaja hadisi hizo hakauru hakomori nrabo kajaona na ndene ma politicien waka komori koja hunu kaja prepare msafara mzima yenao baishe bawu ngwanzo bai wangwe mato warengozi anteni one saukari hadisi bazima hizo ndabo Yusuf Muhammad bwana ngujitaho parce que ele okangabo place jendao place jendao komori hindi de mhumwa he opposition ya komori kaitina mu honda leo ngejendao sielewa ukayambe se izwende zembio Yusuf Muhammad bwana ya zanzao zavili ambe se hoenda kosoningo ijo créer parti politique emananga muntu hamango nzo ajikudumu
mndu wa kisiasa yo haufubi ambese yonde heli naelewa msujue kanga wana swala la saya hasuye chelewa upande huo shaka bo harimo pande huo kuchona kabwezo yakautumania hazi Paris hokayari ono haina mjia henda harimo diaspora wakauva haina ngo yatengwe iliwa mrenge kuchona kabwezo ya Jumania yo politika ngendo ya mjile ho mihononi hai ijo kiri nzima haruma kume ikia ijo kiri ya hunde nzima haruma kume enzima haruma kume hunda hindri ukeka hundu wandu Faransa wa muhimilia ilia kane parti ya kane mkonti wa kiparti wa husubu tumbe kandida 2024 ya bongo do hunda na wandu wa investisse ilia ke kandida shanga bozo ya tuhunda c'est parce que wandu wele waonai vanu ya opposition wakaureme majilisi watsange wandi wafanye kudeta Marseille yende opposition wio ya tokaruma le tengwelile jana le vaonda lila wilo ze surwa ya ndazila wizo owandu da wala wao shagwandu wale kaudanza wande wawangalie wala wahanisi hama bakia mara ruhenda mane wala ngabwandu Emilia Mustafa wala ngabwandu Emilia Ziko wala ngabwandu watona janibu haruma janibu zozo mbili ngabwandu ko ngo odingoni mwa military ba ngabwandu ko watoka hwenda bawandu waparo wende na abo haruma janibu zo pia bado wandu wao a 99% ochondo ko voti komori yabo ngenezo ya hunda dile koti shangenezo ya tuhunda duwandu wa muhimile ma ya votewa ngena ya hunda duwandu wa humfurnise shangena ya tuhunda duwandu wa mjio malahoni wa sensibilize wa mbele ona rivoti emana bandu ya wandu wanu hata ze voti ze kaurewa uko azijukanga zire wao uko wakae wandu wakayao sheka sa zirewa haini ya hunda yatoka opposition kosoni mwao yonde hedi raide waranzika sinama haya waza ye diaspora ya Komori kaujunda Faransa kaija paro sutene enzi toka yonzi leo bazidi shiengo habo baja wangu wenje za shiengo shama ne opposition eliye diaspora o winji wa hao woma opposa ranzosu kwedu na yaumbwa ranzosu kurarenge independence ye diaspora a 60% woma opposa wa hezenzi zikao karumenti ya Komori mwana mashamsu gari jao harumale suala la wilo garanzoro no parti zinjo kayaro no jirma ya kane diaspora ikaweka injira na umjowa Muhammad bwana harumale diaspora oka wajili waneze ni malite riono Hasani riono Rija Haja riono Hasani Hamadi Haja riono ani SMS ani sina ushida ni waze malideri wa tawo nsijua hajarione namne kau jirma ya pari ya kaurinditsa ye wandu walava ngono kaya okazi wanu haruma mabavi ya mabunjilo yala kwa jakaya ye wandu wanungwa oje wandu wala mwana masamsudini ngamuhambio kaya wanu Faransa ngabondo ngombili bokonga zizungulia ngabwandu bokwamba ukahaini mndu bokonga mtu shida toya zali endasi yonga ilumishi haba wandu wako heni wakati wandu waparo ekai husu ikao za nongozi nga ziremewa za alifa wandu wake prezo na wandu wako muhimu haidi wandu wako tsanganya wandu wakende kina shafti kubali mwana mshamsudini sikubali ukayari leo fundi wangu Yusuf Mohamed bwana udoka uhima leo yani rizuye yanambie ukaya wangu wajuhe wajushilie ze nongozi hunda osambi paske ngu dhulumi wana haka mengoni mwandu wakahu huomba Mungu na humtashia haini tartibu za dhulma choka yonzi kunaka unambia ukaya leweshi bashatirwa mheshimiwa Muhammad Abdallah Sambi ngashiko zao elarifu na hafanya petition ya hunjilewa Komori ngende ya porte plainte contre Sambi leo kuna kaujamna mbia ukaya Hasani Hamadi ngujitaho maudu ya kelido hauyatende opposition nguhimilio Yusuf Mohamed bwana hania ya nyongoha vala miongoni mwazo scenario naziwa na harumaze viona nozila ngabonongo bukozi ntese do wakati na una CD deputy CD na mhunda yalo tengwe zima ndena Yusuf Mohamed bwana uwo mhunkona bahari uondo wingu ne arumu utikubali ukaya gabo mungu wahusu ya parti jua kakweni wajua ujo parwenda modo mzima dena wangu wa parti
ya APC ya Abdul Wahab izo ndabo parce que mengoni mwaze problem mengoni mwaze rankuini mengoni mwaze raji zabakishiana ne parti dua zijihansi baina hao ne serikali ya Tedron Abdul Wahab Abdallah parce que yondi akahutoa sambi hamvu na ustaarabu vatina hata kinyume wandu wao watinana ani watinana za siri wambila na zembi zao wabakishana raji baina wao hawao yabo ikale wote gati undu Muhammad wao wakanti mbaba hanu bazima ijo kiri keda zila wambao yes initiative ngi wanzima ngarienga mndu fulani walihozi bakiza shemu shaho kabalanga bwanjo mwana anya izo ndabo mwana mashamsu sikubali mndo hodari izo ndabo ze kinyume za hizo parti za kanti wala pia kabati mndu adwanza bwele tula heone mwananya banu wandu warumilo haruma ya sainu do wandu walio Faransa bukweme shaho kajabaki haruma siasa wandu wajo warumilo haruma siasa hii chauti kubali ukaya haruma wandu ikao wamba ngo nkonyo nzima ngwashida nao na mndu mzima wende waheti yezi mbili zilo kinyume baina wao hawao haini wandu wajihunde maadui wa huwa na nyao hari wao wandu wako maudu wajorudi wareseve wasaya ili wajo yabo haja oi yewe waziko yewe Mohamed bwana yewe wa military yewe wandu oi emana wala wamhimilia ndo kale jimbo zima mintu anzazali shahinu siku ya jombanga moro kandida wandu wala pia ni mratu wejitu wende kandida parce que wanti wandu mkongo wana muhimu hau hurma ya wanzanti wandu ikao ngwa wana fikra za kwanza zinafisa mmoza hao rangujana hata leo iyo ndiyo mimi naelewa yawe kale tengwelali tsanganyiha baisha wandu shihwi baisha wandu zihwi zili shahosoni mwangu rahantulini kafasiri ya hukazila miongoni mwaze nongo za hadisa hau za tushe koloneli mishimiwa heda marhaba anzani kayambe se husahunji harma valabna ka anzani jesha sunanzani yurulini sembabi harmazila hari ko dele suala kao harmo masala mararna yataganya unikalo de la mwiso yukaya ze hari zila wana ukaya guduka wa kandida ukadoka kandida shaunu rizishia razida hazamba kaya kasi ukaya kado hazamba kadoka kandida kunujao hazamba kadoka kandida ezeno gezo ba wego zirengoji mara mashamsudinga masuala bo kwame se kaunu lisao lazimundu lesha e kauna mbia ukara zidamba wo kanoka kandida razida woze nongo akao hamba yo wakati kamra nzamro akentimdo azitarajam bese mnungu ndo duhamo razida la hane jakatujibula suala hilo au suala juzi et concernant le tournant ya 2021 zabari ndi nwazingara le gila 2021 hamba sisi kama kandida kume likubaliana ukeni ndo honda ze vote shangar jo ule hezi nzuani 2021 shahuma kandida kume otile kinazali ya bole swale kabla lazimu ya jijibu yebo makandida ni nyokume matwa ya hunda ola ya hunda boko kaja kamengoni mu mkataba kana ndo umeseka katuhanza yambale kalima hilo shaho ndivyo yeye hambango ilazimuo wabehenzi hanrabo kwa jozi fanya shaho ndivyo yeye ngwambo kasiri goruma doza ngenge lazima ni toka hundu ya rume doza ani gabo woti mndo boko katiza ngo kwa hamba ndo za buguru ndo boko ani mndo kashindi wele wa bantu yanzo waswili chezo nazo nhombi hamade na hombi yanzo ba Yusuf Mohamed bwana kama ndo akekandida katuli ndera ai ya razida katulindera ai ya tijahari antujwa hindi yani janibu ndo siji mwana samihi parce que hani mugenda janibu katulindera ai ya hondo wao emana kama mwambio mwana mashamsudini Yusuf Mohamed bwana ngudo fanya parti parce que Yusuf Mohamed bwana ngudo enda candidat 2024 ngudo fanya parti parce que nguelewa ukamengoni mwanza nugo za mtongeza ya tuonda za vote za gouvernement ndo ukaya hakawa yani haka kandida bati na party na heni mndu wa siasa gelazimuo ya tenelwani wangu baba unaenda kandida ngazije iwe yazaliwa jua wangu ya juloni wangu ya tuhunda kafadhake kado na kandida hema sipamane kana hunda parce que kati na wangu muhimilia harumazi janibu zehema bab kafadhake harumezi siwa obonge mimi ye pani mona ya ipo haba saini zengawe ya zendawe ne zembiyo yazifanyao ngamielewa ukaya gudoka kandida 2024
na yeye ngujofanya party iyo ntina hata dutu mwana mashamsudi banu rawaja kamjibu ekanga wandu wakawenende wangamizi wa banu kabulanza wangali banu ze party ani zila janibu mbili za enzi za kabanu izo sifuma mitibwana sazi zihi ila enzi akana Mustafa banu ni akana ziko banu izo sifuma mitibwana hazizihi haba parce que haja harenge ila mbabi wo wakaumiliki hamba yenu hapo baisha wandu wala wope pia maundu wajo poro wardi wando haziko wajo poro wardi wando ha Mustafa sheka udanza wangalie kalma ya kaula wana nesu bwana no wandu wakaumakoi neze revendication za kufanishiha wala wasa kwa wati ani walumra hawa wasawari wavumu hai wahea bana abasani wasari mamra hamro jina ngalila wefa do biya dumdale kam ngabo aikao skandali njimbavi hususan ndele walanya siwanjua nokaya nokaya wala wakaoja umbisi wa ukaya lisu ala lanjuani rone reaction ya hedi spora ya hunu ilogunu Faransa umwinjini haori wanokaya wakahuibiwa ne la makalima ya isumo hedi bana kautekeleza ekuchoro kanga munafiki buhari yabo Madame Shamsudini ngamdo jelezizia parce que parfanya émission haroma cheninu yo siwambia ukaya kabati opposition ya komori changa opposition ngazija ngamdojele kalima hilo hilo ya opposition lo nazali ni opposition ngazija na inu opposition unu adui wa shingazija na mti wa leo hamande hili wakati ni paro zamba panu azali ngelazimu ya subirie ngelazimu ya mize sibiri ya pareshkani parce que wanu kajaundwa ni nongo za suparunda mbu kabaja paro jamana mgazija haruma enzi ya shia amani kele ongo tuganza wenshi haruma amani subiria uombe Mungu izo wapia nziani ziwa swili solema izo ndizo sisi wakomorera johanda shaiti kengo rengoze nongo za hondu wanu wazambao parce que inu bumbwa la shingazija ikao horohoni hao wahana nabo koze stomaza hao zobu warosa ekanga mwana mgazija urumwensi ubuga kenato kirunda ndongo za hwawechi sheba na kanza na swili la banu ekawa na nyasi wanzuani waonesa utukivu hao so ni mwangazija tu haki hao parce que wangazija ni wakatolana problem za kihaole ba watu lisanzuani wano kama position ngazija ngwa mana ndonezi ya mwana mgazija leba watu walisanzuani wasunzu sale balila wo wardi waraje tere wakati wa continue rono ndongo zingi za jiri sidwaze ranzo kate Mohamed Taki umungu watu kutuzi wanzuanimba wala wangazija na rentir si hadalani hiyo de maana wanzuani leo waelewa ze apeli za fanyiwane maopposition ngazija ukana mfishe nzuani na mfishe ze vili za nzuani na msise na mweze wanzuani watu paru wajibu parce que ngwelewa werohombi no pewa shingazija kwa na paru jibu haba saini wajawa kazale ko nando wakati wa bango ideli yao wanzuani shawenda wakauheza enzi mbili beshe zoza ndabo waweza enzi mbili za ngazija wananyasi wanzuani ekawa amba ukaya zembiwe maopposition ngazija wazendao walango ndwembe za shingazija haki ya hao ebabu ono wasingania shatuti nzongo juwa katisha dotinzo ajiri shauko wajara kansima tweni jawra bila na sekre heini mundu ya towezu ya juwao shawatu doka imo wadoka monchichilo ni weparo watu wajua sisi warambu wao karna ula wahamba ukana mrenti rohombi bale gawa harambu wa mbonzi kamna ule mwana mzwani vanu zeli kweli mwavira ni maopposition ngazija izo ndizo maopposition nzwani mwavira izo ndizo wa mwali wavira ekaizo mwafanya jana za washeuza kwa elewa ntwami nukawa jo paro elewa leonga mndo ujihanka hata ambesenga mndo hungu ngazija shauka Mungu wenzu wana mwali izo ndabo obenge mwana mashamsudi ema intervena wanji harumale swala la Yusuf Mohamed bwana washinzwani wakana haki hokaonesa ukaya wangazija surtout mafundi habasa inu wareje harumesha fai side madhhabi ya Shafi unde madhhabi ya dufai ngwato aya ngwara audhu walibisimila watu aya wafasiromba bahanu badubu wafai bal hata wahenda hata watu aya wardi wala huwa wangu watu aya wala ngani wangu watu aya wakafirisha wangu ila muwa mtangu ila hotwanza wajitsahe na banle ukabati mru uchurambushiwa na mbabi ntiti ngabo walo naze diploma shanga bo walo ni akili
ngabona za diploma shanga wa waishia no waso mahamandao namkera dhibona nyesi wanzuani ze revendication zifanyao ya wone sa upeu ulo na wanga zija ili wanzo wa tiarmo problem wadungele dingola hawe ili wazingamanya mwa daula wananyasi wanzuani kwa no parukandani pastongo mnyelewaoni erohombi mwibalia ya ukaka mjawaro shia shamjiroshia nyinyuani iyo deheni naelewa manama Shamsudini shaula tiupeu wala tiukutuzi shawanzuani kuelewa ukawa kutuzi wa kweli wali uharumenti hapo harumazi analizi zao andanuka yambe se wakumangu wa juge heli wanzo wa juge shatika anzandurili njembabi haruma ila analizi ya hopa ndi ukaya wakauda ili ukaya rangu de le 21 au le 26 mars yezinunge joenda njuani na hunua zali haende hata hasa harumu ila mahamita ise kuhu abaga rindo uraji prepare heturi ya bili ukaya wabasa wabakisha ila fungula njuani ukaya wao doendo warengela mahakume yengwa tukaendeza yamjuani je hata yashindewa ile ukaya yengwa hawila sharia wakaushidali ya nana shinshilio yengwa tukawelezaje wa asika hata sisi kartu jua heli joshinda rizambe ki journalist kartu jua eman kwa daliao jao katika ila babi anjuani de abakisha joka henda njuani abasa engwa wadaliao kaya ende njuani embabi abakisha inu hangwa dalio kaya warende wasanzi sharia rajine ani tidanganya mbabi zamana hamanda analyst politics janja uneleze mbabi nelewe Manama Shamsudini ngamanzo nhambia ngonzima uyelewe ukaya wanzuani wele okeni ya lula mzazi lumbaba wanzuani wele okemu mwa daula ya vote warekemu gazigare kemu mwalie president wa Komoro yo handani ya vili wanzuani wome ngoni mwandu wa vote sharia 2018 ya bukaza tudale waje wadabwa ni wandu wajitsa hao 2019 ye maana wandu wadayo 2021 wandu da makandida 2019 kabati nogozi kwazao hamado wakati waona wandu wale wa sharia 2018 washiharaya hamakalima wazia wangu wativote wajinasa baadhi wenda wavote sharia shahuna shawu wakati wambaya sharia nga shirumilwa wakubaluke sharia shirungu njia za haki banga rumu makandida yabo ekiakili heni mnanda kandida 2019 yabo wakubale sharia sha 2018 yo kabatu sa diplomu inji kabatu sa hobaki plus haini mru ya kubali kukayanga bo voti 2019 yabo hakubale sharia sha 2018 parce que sharia sha 2010 sha voté wa mwezi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ishoka jaka na vote za 2019 shashika na vote za 2021 yabo ranzo wakati wenda 2019 yabo kabati za huzi satsena ikaturo tokari kubali ukabandila wa haruma marhala rija haruma marhala ribadili sharia 2019 jabora 2009 jabora jara badili sharia 2018 hizo waelewa wende makandida 2019 kwa jahuna shaibano swatabisha uhimbe ngamhurejezo tina niwambie ukabanwa ngwelewa ukabanwa samba wasihajosi ngwelewa ukaza ngwaza mbao kwa tina hata mbahaki soka yote parce que wakati wenda kandida wenda wadai manda ya 5 ans wakubali wasinye formulaire ya ukangondo kandida kimwana mkomori waretahe manda ya 5 wenda wachuhunda wanzo ikeba laba sange kodwe za bakuja hunda iyo ndongoza uhoza parce que hata weshi ya ngwa chugo na ukaya wanwandu bokozo watahawo tindizo wabao iyo de maana wachuhunda wango watamana she problemu ili yo hamadeni na kwambia Shamsudini temacho hawo ntiwangani abantu na 2040 yenzi joka ureje ngazija bahi haini mdulo na 60 haba sawa wakati wangu tokana 85 ans eba hena hali ngaromba Mwenyezi Mungu likane mura siraho batike utohufa sheba wakati wewe mdu tushida kwenda mbio wotoka ushida fanya siasa na wakati wewe machi hutoha bano problemu iliyo inu chinamna ukaya banu garanzorle kezi rane jakati jawamidu miraru nge lazimweni wahinde babi pasto muhimu nduwo dokanirenge shiliyo nile ni eshuwana jizo wasawafanya wahabo juu zinde ziwa rwao inde mana kabanze no gwazifanya upia wanadamu wasangwa waelewao wananyasi wanzuani ngwaelewao kaya emanda hao ngaijwa huja 2029 warivoti 2019
ngaba doro voti ko ngazija Komori zijo kaza singaziga 2024 ari rume 5 arende 2019 2029 owanzuani wa rume 10 ans yabwe ka warumu 10 ans wa mwali wedi warumu 10 ans bahamu hambi ngabo wandu kwa rume sen politiki wakati kwa na ukaya wa jogdu ndo habo june zo dizo watu hanza banu mengoni mazero hozi waro aoleo do ushabadi wandiswa njia harumwe zile o zindezo watabishao balati wambia banu keza kaujuse Mohamed bwana yandiswa fanya ze turuza hahe do siku yona Daniel yanjia wo mwana hahe hizo ndeza hunda wao pia banu zenu wazifanya upia zinuchino ngobo kwa zifanya bahari jabanu ngwanza wonsi unu yani inu hinkidi ekati ndami itike mraji problemu ti ebanu ngo twanza utoka malakali munduku eka kutushido sedi zifanyiwao kutushido na jana idea zifanyiwao kutushido sedi wafanyao yekuchora nti wafanya baba ushinda mpaka utodu wafanye taratibu hata na watola wao mtoka ndani hapo tufanya Mwenyezi Mungu mtomba hao bana Mwenyezi Mungu mtomba wa Mungu na enzi ni kwa Mungu yani kazali Mwenyezi Mungu wewe kwa wirenge udorenga Mwenyezi Mungu nani joko ni kwa baada azali Mungu de udomninka chachidani wandu mdo hunu mda wema hiyo wala tide magunjiro yao tide tukamunika mduenzi maneno ni kwa Mungu mimi yote marhaba mwana mshamanza nukayambe se amadeli mshami yaone savo sofa television amadeli kao yanalizi watu nguzambo karna hundi hana netwa mbuzi honchingoni leso alangilo la hani wa Komoro mjije namne kao duwanadamu wa nuwa jirezoneo abange kabatu joka ulamwa mgulo hashiri manama mshami ngaba ngoboko o ngasi joza shangara joza amba haruma ye misieja au gar hete reserve hiyo shekanga wana mnanungu mzima hawa iliwa wadu waza sijanja watekeleze yabo ngi wakati yari ba mpango hakayanza nukayaye mission raigabili ngabo zohama ngabo secrezi nji shaka tuzi devola basha shari janjari nji haruma zindu zamba leo ili utafsiri wa Komori hamuta swari zo ndugu waduaza Manama Shamsudini handani ngamtuwa sasa ama hawa Komori kawa rudungu banu na doridunga paske ile jilangu ngilo bi ananga spakatwa baridi alhamdulillah wati wale shayunde hali inwakatekli mabadili c'est comme ça na uomba Mwenyezi Mungu warengeza no guheli mimi na kanza nzambe watinelewe kinyume nane katede wakati si he ambabi wati ubenza amfikiri kwa tumsamihi paske ndo renga samaha shanga mwechelezo na Komori amwechelezo mashababi hamadani waelewa ukaya miongoni mwa utukuivu unaona ema politicien wahabaha ema politicien wajana ema politicien wajuzi otukivwalo nuoleo dabo waona mashababi ranzari twa manani rike miongoni mwa wanadamu wala zimwashide warambuwe dunia leo zinde za waheza mo za wajusa wazunguli yao wafanyao ze mikataba za mali watawaheni nzia yovira nuwatie baya harumaenti sijuanzana mbe ikaga wahara mbonzi ugumba kaumsiha ndudine shede zizie tena ukaya kerengere de hamwe mweu na de hamwe mweu wazo hangu wa politiki surtout ma opposition nyelewo ukaya jana tilewo nyelewo kana ndo siku university ya Komori ya Bulu hata na leo sanga ndo ratibizma hakuma na minani wanaziweni wa ruhabu hata udonda basayenu ngabu wasawalo ma doctor uwenju ha ngabu wenju wasawalo ma doctor abon twami nuka wengo wakana wandu wakajana wondo wengo ulonondo waloleo mwende hamwe mwe baba nu ihomwanzo mwende ihodi hori mwele waoni na ihomwa kazaze ngayo ihomwa bisaze ngayo ihodi hori kazao obonge zadunga bwana chelezo wa Komori chimla ukaya yale mwambila abenze wandu wanamfikiri warende mizinji wandu wanu hanti majala hamenji harumwenzi eshawe hanti hunu nesha wataza ujahunu izonra abo kabati mdo adumizo uhao wala kabati enda iho yarengwa wala kabati atuhumlwa bammonu hatu wakaudeya shabo enda iho bulwa wenza kafadhali kwato kahari wata wahula wajeza uhuru shangabu wajiju wao ukaholiwa de makosa wayafanya kwa ajabu usubuti waro warehule mana hata mabinga wajore mwayo heze mali wazire inga wazivuba wata ingeti ndizo Yusufu Mohamed bwana wa ile wale mdhukuru izo yambao wakati yamdo hata harende muheda ule hamrede Firaun na hamrede Haman hamkazaze hamnikaza adjective za dunia ni pia
kajato kahende hata hawasuli banu bahajambo msafara urejei yabo sigwangana bondu watawe fikra na le fitna la ukaya hariko moringa bo hilu shambo dictature dictature ngiyo harumaze hanwaza ho wandu ambanga bo dictature sheka ko morizo ndabo denge ndizo ngabo watu uko kwa nezo paroro hahula bahiwa jambo kashila bahanse hezo ngoza mbaho riendewe ze fikra zilono wandu no bahanwa wanzo bali basulishe ili revocation si hatu be maudu ya hensi ila ngeri lindao da sino wana riza yao ritikubali wandu lewo wala wema hiyo yandu rijua wezo warenda hensi ya hatu rijua wema kosa wayafanya rijua uka winji wa hawanu wandu wala lapirizu hamakosa madziyo ukalewa jiwarambia ukaya osikuto husha warahata wafanyi wala vash de servo ya hudua za zembi obonge baunge lazima warifanyilie ridua zezo warenda obonge mwana masamsudini ngamdo tsasamaha holiwa deheli esotiro hao na womba Mwenyezi Mungu ikeye ranzio siku wale wainu watamani rirejei hao muda wahisa wavumzira nzarreje harmadha manazinu rishideri ke wanono kama Mwenyezi Mungu awenze haini wakatika awezo manazinzira lazimu rijeri hashirishi hamande heli zifanyao Mwenyezi Mungu adore jangiliare hunauno na siha nano wabi wao wadora nguwe zurambao watidorenge kinyume ya hizo wandu wajina wajuanza wambe na uombe yadua komori hatu Mwenyezi Mungu ibasauwe na uombe yadua mhuwa hedaula Mwenyezi Mungu yamjangilia unono na siha yamzidishe imani na furaha. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba mwanama mshami anzaluka ya nyuma kaujaba sa mshami kajaka mle haruma mpango watu sikwale wenu hakaya hanjia mada nzima basi de aho mjo wa Ishu Muhammad bwana haruma diaspora ya Faransa shama hasheleziza hamba Ishu Muhammad bwana wo opoza sha ya safara leo inu ihe haku hamba mengoni mweze ngoza mbeha hunu hamba yebanu wa ubiwi ka ngenu haku ka opoza wakati unu ihe hakuila temperature yahe haulezikaya eba inda zirabo yaone mwananya mumjini hao yasa yanume walona daraja za juu zinu zimtengeza wajao hanjia wapasa waja harmadongo hamada zinu hadi heleza wajao kaya harumo mjwahe diaspora umjwahe diaspora ngoneso kaya ngabo jaribu zahahe za Yusuf Muhammad bwana ikao yeye humkinishia kairi ukaye yeye hokaya mengoni mweze ngoza chongeza ya churate eba unchi mpango kaya kena parti yahe shaka jaransi ukaya hende shingazija hokaya shingazija neshesi wa shanjuani woko aransi uhadaye waranyasi wa mwalino wanyasi wa njuani yede manakao mshami hasheri tekelezo kabanu uka wananyasi wa njuani kwa jaona zito jema ho mjo ha Muhammad bwana harma lejira la Faransa lika wadhi ya ukaya waonese iza hao shardi honesa tena haonesa ukaya vanu haruma ye diaspora kamili ke japaro hanza mwanamkomori mwanamgazija ya rume wotoka opoza ndio basha wotoka opoza haina rejimu haja ya diaspora yotoka opoza aboka jojo katengo vidi ikawa one diaspora wajhe namna hii shaka mhardia njezo msoni hunu hambuka ya haukaya Yusuf Muhammad bwana aliasubuti ya ruma ya hezaleji ya be rais wa daula wa Firauna baba ya diaspora heze tabiekao ngazi fanyishi hao hom juzo janaza hezidwa heze kufrikao ngazi kao harumwe diaspora baba weshi ya mrikao ngulingano nema kalima ya wayamba hunu chinemano kahenge za mahaba haruma diaspora yode manaka watu tumhatiza nyiwa komori mjibu masuala ya hani abinge watukufu ntina ushinda ni analize izo kao hazamba banu haukayanga mjoka mpango wa hatu hunu ngwenda au direct haruma ye sofa television.com shawa jau gamni uona haruma zerezo za Facebook na nesheni ku ya habari za Komoro haizo ngamjuri dunga haina wakati mduda mwanza au haruma zerezo za Facebook za sofa television au habari za Komoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.